ওম শান্তি। সত্য গীতা রহস্যে আপনাদের সকল ভাই বোনকে পুনরায় স্বাগত। আমরা আমাদের সত্য গীতার আলোচনায় ঐতিহাসিক পাত্র আলোচনা করতে গিয়ে আগের দিন আমরা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে জেনেছিলাম। আজকে আমরা আমাদের আলোচনায় নতুন কিছু বিষয় নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি কর্ণ তথা পাণ্ডবদের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে। কর্ণ তথা পাণ্ডব কা জন্ম। এবার আমরা জানব কর্ণের এবং পাণ্ডবদের জন্ম কি করে হয়েছে। महाभारत युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ बताते हैं, अतः आप किंचित इनके जन्म वृत्त को भी जान लेना चाहिए। তাই না? আমরা দেখেছি যে মহাভারতের যুদ্ধ হচ্ছে কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে, তাহলে এদের জন্মবৃত্তান্ত আমাদের একটু জেনে নেওয়া দরকার। और देखना चाहिए कि क्या हम इसे इतिहास मान सकते हैं, এবং এটা আমাদের দেখতে হবে कि এটাকে আমরা ইতিহাস মানতে পারি কিনা। महाभारत में लिखा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि राजा कुंती भोज के यहाँ गए। মহাভারতে বলা হয় যে দুর্বাসা মুনি একবার রাজা কুন্তি ভোজের ওখানে গিয়েছিলেন। वहाँ अतिथियों के सत्कार का कार्य कुंती को सौंपा गया था। আর সেখানে অতিথিদের সৎকারের দায়িত্ব कुंतीर ओपर देवा হয়েছিল। कुंती ने दुर्वासा जी की बहुत सेवा की एवं कुंती दुर्वासा मुनिर भीषण भावे सेवा करेছিলেন। उस पर प्रसन्न होकर तथा उसके भावी संकट पर विचार करके दुर्वासा ने कुंती को वरदान रूप में एक वशीकरण मंत्र दिया और उसे कहा कि उस मंत्र द्वारा वह जिस जिस देवता का आह्वान करेगी उसी से उसके अनुग्रह से उसे पुत्र प्राप्त होगा। সেখানে দেখানো হয়েছে যে ঋষি দুর্বাসা তার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিশেষ বরদান দিয়েছিলেন, বশীকরণ বরদান, যে তিনি অর্থাৎ কুন্তি যেই যেই দেবতাকে আহ্বান করবেন তার অনুগ্রহতে পুত্র সন্তানকে প্রাপ্ত করবেন। कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उसने मंत्र के परीक्षण के लिए सूर्य का आह्वान किया। एक समय देखा जाए যে কুন্তির মনে খুবই কৌতূহল জাগ্রত হলো এবং কুন্তি সূর্যের আহ্বান করলেন, সূর্যদেবের আহ্বান করলেন। इसके परिणाम स्वरूप पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए सूर्य आ खड़े हुए। এবং এর পশ্চাতে আমরা দেখতে পাবো যে কুন্তিকে পুত্র দান করার জন্য সূর্যদেব সেখানে আবির্ভূত হলেন। कुंती ने बहुत कहा कि मैंने तो केवल मंत्र की परीक्षा के लिए ही ऐसा किया है। कुंती সূর্যদেবকে বললেন যে আমি শুধু মন্ত্রটাকে পরীক্ষা করার জন্যই আপনাকে আহ্বান করেছি, वरना मैं तो अभी कुमारी हूँ, না হলে আমি তো এখনো কুমারী। परंतु सूर्य ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है और प्रकाश और गर्मी देकर उसने कुंती द्वारा एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कुंडलों और कवच को धारण किए हुए था। তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে সূর্যদেবের আবির্ভাব হওয়ার জন্য বা সূর্যদেবের তাপে কুন্তি গর্ভবতী মা হলেন এবং সে কুণ্ডলধারী কবচধারী একটা বাচ্চার धारण করলেন। तत्पश्चात सूर्य ने कुंती को कन्यापन प्रदान किया और वह देवलोक को वापस चले गए। এবং তারপরে আমরা দেখতে পাবো যে সূর্যদেব কুন্তিকে কুমারিত্বের বরদান দিলেন এবং তার ধাম চলে গেলেন। इस बालक का नाम कर्ण हुआ और এই বালকের নামই कर्ण হলো। महाभारत में लिखा है कि बाद में एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर
शिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और कर्ण ने उन्हें कवच को अपने शरीर से उधेड़कर तथा दोनों कुंडलों को काट कर दे दिया। कि बोलो, महाभारत में लिखा है कि बाद में एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर शिक्षा के लिए कर्ण के पास आए। দেখানো হয় মহাভারতে যে একদিন দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের কাছে ব্রাহ্মণের বেশে শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। और कर्ण ने उन्हें कवच को अपने शरीर से उधेड़कर तथा दोनों कुंडलों को काट कर दे दिया এবং কর্ণ তার শরীরের ওই কবচকে इंद्रदेव के केटे दिए दिलेन। यही कर्ण कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध लड़े थे, ऐसा महाभारत में वर्णन है। এবং এই কর্ণই কৌরবদের পক্ষে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, এটা মহাভারতে বলা হয়েছে। इसी प्रकार का वर्णन युधिष्ठिर तथा उसके 4 भाइयों के जन्म के बारे में भी है। এবং ঠিক একই রকম বর্ণন युधिष्ठिर এবং তার 4 ভাইয়ের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কেও বলা হয়েছে। महाभारत के आदि पर्व के 122वें अध्याय में लिखा है कि जब धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष हो गया तो कुंती ने उतावली के साथ दुर्वासा द्वारा पूर्व काल में मिले मंत्र द्वारा धर्म देवता का आह्वान किया। তাহলে আমরা দেখতে পাই যে মহাভারতের আদি পর্বের 122 নম্বর অধ্যায়ে লেখা আছে যে ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী যখন গর্ভধারণ করলেন তার 1 বছরের মাথায় কুন্তি উতাবলি হয়ে সে দুর্বাসা মুনির পূর্বকালের যে মন্ত্র ছিল সেটাকে মনে করে সবার প্রথমে ধর্ম দেবতাকে আহ্বান করলেন, অর্থাৎ ধর্মরাজকে আহ্বান করলেন। इसके परिणाम स्वरूप धर्म देवता विमान में बैठकर वहां आए और उन्होंने कुंती के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न किए जिसका नाम हुआ युधिष्ठिर। এবং দেখা যায় যে এরপরে ধর্মরাজ দেবতা সে বিমানে করে কুন্তির কাছে আসলেন এবং তার দ্বারা একটা পুত্র সন্তানের জন্ম হলো যার নাম রাখা হলো युधिष्ठिर। फिर कुंती ने पांडु के कहने पर वायुदेव का आह्वान किया এবং এরপরে আমরা দেখব যে পাণ্ডুর কথায় কুন্তি এরপরে বায়ু দেবতাকে আহ্বান করলেন। তো इससे उनका पुत्र हुआ भीम এবং বায়ু দেবতার কাছ থেকে তার যে পুত্র উৎপত্তি হলো তার নাম রাখা হলো भीम। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यो हुई कि अपनी माता की गोद में गिरने पर उनके अंगों की चोट से पर्वत की एक चट्टान चूर चूर हो गई। ওখানে দেখানো হয়েছে যে যখন ভীমের জন্ম হয় তার শরীরের আঘাতে পর্বত টুকরো বিটুকরো হয়ে গেছিল। इसके बाद कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया। এরপরে কুন্তি देवराज इंद्र के आह्वान करें तो इंद्रदेव उनके समीप आए और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम पड़ा अर्जुन। এবং इंद्रदेवेर থেকে कुंती जे पुत्र के प्राप्त করলেন তার नाम रखा हलो अर्जुन। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन का जन्म होने पर उसके बारे में आकाशवाणी हुई जिसने अर्जुन के भविष्य का वर्णन किया और तदनंतर आकाश से फूलों की वर्षा के साथ देव दूताभियों का नाद बड़े जोर से गूंज उठा। বলছে যে অর্জুনের জন্মের সাথে সাথেই আকাশবাণী হলো এবং তার জন্মের বৃত্তান্ত তারপরে বলা হলো এবং দেব দেবতারা তার উপর পুষ্প বর্ষণ করল। फिर नाग गरुड़ गंधर्व अप्सराए प्रजापति सप्त ऋषिगण और नक्षत्र सभी वहां आकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे এবং তারপরে नाग गरुड़ गंधर्व अप्सरा प्रजापति सप्त ऋषिरा এবং নক্ষত্ররা সবাই এসে অর্জুনের
गुणगान करते लागलो, प्रशंसा करते लागलो। इसके बाद माद्री ने कुंती के सहयोग से मन ही मन अश्विनी कुमार का आह्वान किया। एरपरे माद्रीर सहयोगिताय कुंती अश्विनी कुमार के आह्वान करलेन मने मने। तब उन दोनों ने आकर माद्री द्वारा 2 जुड़वे बच्चे नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एवं तारपरे माद्रीर द्वारा आमरा देखते पाबो जे नकुल एवं सहदेव नामक 2 जमज सन्तानेर जन्म हय। एबार आमरा जेने नेब कौरवदेर जन्म वृत्तान्त, जे कौरवदेर जन्म की करे हलो। पांडवों की जन्म कहानी से भी ज्यादा अटपटी बातें कौरवों के जन्म के बारे में लिखा है। बोलছে पांडवদের থেকেও অদ্ভুত जन्म वृत्तांत বলা হয়েছে कौरवদের বিষয়। महाभारत में लिखा है कि व्यास जी ने गांधारी की सेवा द्वारा प्रसन्न होकर उनको वर दिया था कि उसके 100 पुत्र होंगे। बोलছে যে মহাভারতে লেখা আছে যে গান্ধারীর সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে व्यासदेव गांधारी के 100 पुत्रेर वरदान दिएছিলেন। तदनंतर गांधारी ने गर्भ धारण किया, परंतु 2 वर्ष तक प्रसव हुआ ही नहीं। बोलছে যে তখন দেখা গেল যে গান্ধারী সে গর্ভধারণ করলো এবং 2 বছর অবধি তার প্রসব হলোই না। इसी बीच पांडु पत्नी के द्वारा युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। এই সময়ের মধ্যে पांडुर पत्नी कुंतीर द्वारा युधिष्ठिरेर जन्म ऑलरेडी हो गेছিল। अतः ईर्ष्या के मारे दुखित होकर गांधारी ने अपने उदर पर आघात किया तो लोहे के समान करा एक मांस पिंड प्रकट हुआ। बोलছে যে কুন্তির যখন সন্তানের জন্ম হয়ে গেছে এই দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে গান্ধারী তার পেটে আঘাত করলেন এবং তার পেট থেকে লোহার মতো শক্ত একটা মাংসপিণ্ডের প্রকট হলো, उत्पत्ति হলো। गांधारी उसे फेंकना ही चाहती थी कि उतावली के साथ वहाँ व्यास जी आ पहुँचे। बोलছে गांधारी যখন সেটাকে ফেলতে যাচ্ছিল তখনই সেখানে হঠাৎ व्यासदेव आविर्भूत হলো। उन्होंने कहा कि यह सब मेरे वरदान ही से हुआ है। তখন উনি বললেন যে এটাও আমার वरदानेर द्वाराई হয়েছে। उन्होंने घी से भरे हुए 100 घड़े मंगवाए और मांस पिंड के 100 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा एक एक घड़े में डाल दिया। बोलছে তিনি তখন মাটির পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তার ভেতরে ঘি ভরে সেই মাংস পিণ্ডটাকে খণ্ড খণ্ড করে 100টা খণ্ড সেই পাত্রে রেখে দিলেন। फिर भी एक छोटा सा टुकड़ा और बच गया तो उसके लिए एक और घड़ा मंगवा कर उसमें डाल दिया। बोलছে তখন দেখা গেল একটা ছোট মাংসের পিণ্ড রয়ে গেল যেটাকে আরেকটা কলসি এনে সেটার মধ্যে রাখা হলো। 2 वर्ष के बाद जब उनके ढक्कन उठाए गए तो पहले 100 घरों में से दुर्योधन और उसके अन्य 99 भाई पैदा हुए और जो 101वां घड़ा था उससे दुशाला नामक एक कन्या पैदा हुआ। দেখা গেল 2 বছর পরে সেই ঘোড়া থেকে প্রথমে দুর্যোধন এবং তার 100 ভাইয়ের জন্ম হলো এবং 101 নম্বর সেই ঘোড়া থেকে একটা পুত্রী সন্তানের জন্ম হলো যার नाम रखा হলো दुशाला। महाभारत में लिखा है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उसने गाधे के रेकने की सी आवाज की। बोलছে दुर्योधনের যখন জন্ম হয় তখন সে গাধার মতো आवाज করছিল। उसकी आवाज सुनकर दूसरे गाधे भी रेकने लगे। दुर्योधনের आवाज শুনে অন্যান্য গাধারাও ডাকা শুরু করল। गिद्ध गिदर और कुएं भी कोलाहल करने लगे। बोलছে गिद्ध অর্থাৎ শকুন এবং গিদর এবং
কাক এরাও ডাকতে শুরু করলো। पुनश्च यूं भी लिखा है कि जिन दिनों गांधारी प्रसव पीड़ा में थी तो एक दासी उनकी सेवा किया करती थी। उस द्वारा धृतराष्ट्र ने एक अन्य पुत्र पैदा किया जिसका नाम हुआ जुजुत्सु। बोलছে যে যেই সময় গান্ধারী প্রসব যন্ত্রণাতে ছিল তখন তার যে সেবিকা ছিল তার দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের আরেকটা সন্তান उत्पन्न হয়েছিল যার নাম ছিল जुजुत्सु। आप देखेंगे कि इसी प्रकार की ही जन्म कथाएं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, शिखंडी और जरासंध इत्यादि की भी है। আমরা দেখতে পাবো ঠিক এই রকমই অদ্ভুত বৃত্তান্ত কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, শিখণ্ডী এবং জরাসন্ধের জন্ম বিষয়েও চর্চা করা হয়েছে। इससे स्पष्ट है कि ये वास्तविक नहीं है। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে এগুলো কোনোটাই বাস্তবিক ঘটনা নয়, বলকি রূপক অলঙ্কার সে दी गई है। অর্থাৎ এগুলো সব রূপক অলঙ্কার রূপে দেওয়া হয়েছে। हमारे कहने का यह भाव नहीं है कि कौरव हुए ही नहीं। লেখকের এটা মন্তব্য এই নয় যে কৌরব কখনো হয়নি। वास्तव में आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब धर्मग्लानि थी और ज्ञान तथा योग प्राय लुप्त हो गए थे तब महाभारत का अवतरण हुआ था और तब देह अभिमानी लोग कौरव तथा आत्मनिश्चय बुद्धि एवं पवित्र लोग पांडव कहलाए थे। लेखक बोलছেন আজ থেকে 5000 বছর আগে যখন অধর্ম হয়েছিল তখন দেহ অভিমানী যারা ছিল তারাই হচ্ছে কৌরব এবং আত্ম অভিমানী যারা ছিল তারাই হচ্ছে पांडव। इसी की ही जनश्रुति को लेकर आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व महाभारत ग्रंथ की रचना हुई। और एरी जनश्रुति शुने आज থেকে 2500 বছর আগে মহাভারতের রচনা হয়েছে, जिसमें पात्र का नाम, रूप, देश, काल उपरोक्त रीति से दिया गया जो कि अवास्तविक है। এবং তখন এই যে পাত্রগুলো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণরূপেই অবাস্তবিক। हमारे इस कथन से आपको और भी अधिक निश्चय होगा यदि आप द्रौपदी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जरासंध इत्यादि की जन्म कहानी से परिचित होंगे। বলছি লেখকের এই কথায় আপনারা আরও বেশি নিশ্চয় হবেন যখন দ্রৌপদী, द्रोणाचार्य, जरासंधेर जन्म संपर्के जानबेन। अतः हम आगे महाभारत के इन मुख्य पात्र की जन्म कहानी का उल्लेख कर रहे हैं ताकि उन्हें पढ़कर आप स्वयं ही इनके बारे में निश्चय करें। अर्थात लेखक आमादेर सामनेर चैप्टारेई এই বিষয়ে আলোচনা করবেন যাতে এই বিষয়ে আমাদের নিশ্চয় হয়। আজকের জন্য এটুকুই। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা এর পরের দিন থেকে এর পরের চ্যাপ্টার আলোচনা করব যেখানে আমরা ধৃতরাষ্ট্র, যেখানে আমরা দ্রৌপদীর জন্ম এবং দ্রোণাচার্য এদের জন্ম সম্পর্কে জানতে পারব। ওম শান্তি।